अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, आज मैं उर्दू ग्रामर फॉर ऑल एग्ज़ाम्स का लेसन नंबर 14 लेकर हाज़िर हुआ हूँ। अगर आपने पहले के बाकी वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ जाकर ज़रूर देख लें। तो चलिए हम लोग अपना सबक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में और आज के सबक में हम लोग ज़माने के लिहाज से फ़ेल की किस्मों को पढ़ेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है, आपसे अपील है कि आप हमारे साथ बने रहें और आपके दोस्त अहबाब में से जो भी क्लास 10th या क्लास 12 में हो तो उसको इस सीरीज़ के साथ ज़रूर जोड़ने की कोशिश करें। तो चलिए हम लोग अपना सबक शुरू करते हैं। तो साथियों, ज़माने के लिहाज से, ज़माने के एतबार से फ़ेल की 6 किस्में हैं। नंबर 1 में है माजी, नंबर 2 में है हाल, नंबर 3 में है मुस्तक़बिल, नंबर 4 में है मुज़ारे, नंबर 5 में है अम्र, नंबर 6 में है नहीं। तो ज़माने के लिहाज से फ़ेल के 6 किस्में हैं। इनको आप याद रखिएगा कि ज़माने के एतबार से, ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 6 किस्में हैं। नंबर 1 में है माजी, नंबर 2 में है हाल, नंबर 3 में है मुस्तक़बिल, नंबर 4 में है मुज़ारे, नंबर 5 में है अम्र, नंबर 6 में है नहीं। सबसे पहले फ़ेल माजी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और फ़ेल माजी की मिसाल के साथ हम लोग अच्छे अंदाज से इसको समझेंगे भी। तो फ़ेल माजी की तारीफ़ ये है कि वह फ़ेल है जो गुज़रे हुए ज़माने में हुआ हो। जो काम गुज़रे हुए ज़माने में हुआ हो तो उसे फ़ेल माजी कहते हैं। जैसे कि अहमद ने मारा, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो इससे पहले हम लोग जो जो काम कर रहे थे वो काम हमारे लिए फ़ेल माजी होगा। क्यों? इसलिए कि इस वक्त जो हम लोगों का ज़माना चल रहा है, इससे पहले का जो ज़माना होगा वो फ़ेल माजी का ज़माना होगा। नंबर 2 में है फ़ेल हाल। फ़ेल हाल कहते हैं उस फ़ेल को कि वह फ़ेल है जो मौजूदा ज़माने में हो रहा हो। जो काम मौजूदा ज़माने में हो रहा हो तो उसे फ़ेल हाल कहते हैं। जैसे अहमद मारता है, अहमद मार रहा है। तो अहमद मारता है कब? अभी। तो मौजूदा ज़माना पाया गया। तो जिस फ़ेल में, जिस काम में मौजूदा ज़माना पाया जाता हो तो उस वक्त तो उसको फ़ेल हाल कहते हैं। फ़ेल हाल बनाने के कायदे ये हैं कि मस्दर की अलामत ख़त्म करके, आपको याद होगा कि मस्दर की अलामत ना होती है। क्या होती है? ना। तो मस्दर की अलामत यानी ना को ख़त्म करके ता है, ती है, ते हैं, रहा है, रही है और रहे हैं आखिर में लगा देने से फ़ेल हाल बन जाता है। जैसे कि आता है, आती है, आते हैं, आ रहा है, आ रही है, आ रहे हैं वगैरह वगैरह। तो फ़ेल हाल बनाने का कायदा ये है कि मस्दर की जो अलामत है, ना जो अलामत है मस्दर की, उसको ख़त्म करके ता है, ती है, ते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, इसको अगर जोड़ देंगे, इसको लगा देंगे तो फ़ेल माजी से फ़ेल हाल बन जाएगा। नोट में दिया जा रहा है कि रहा है, रही है, रहे हैं जिस फ़ेल के आखिर में हो तो उसे फ़ेल हाल जारी भी कहा जाता है। एग्ज़ाम के अंदर ये आता है कि फ़ेल हाल जारी की तारीफ़ कीजिए। फ़ेल हाल जारी किसे कहते हैं? तो आप याद रखिएगा कि फ़ेल हाल जारी उस फ़ेल को कहते हैं कि जिसके आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह हो तो उसे फ़ेल हाल जारी कहते हैं। नंबर 3 में है फ़ेल मुस्तक़बिल। नंबर 3 में है फ़ेल मुस्तक़बिल। उसकी तारीफ़ ये है कि जिस फ़ेल में आने वाला ज़माना पाया जाए, जिस फ़ेल में आने वाला ज़माना पाया जाए उसे फ़ेल मुस्तक़बिल कहते हैं। जैसे माजिद खाना खाएगा, सलमा सबक पढ़ेगी वगैरह वगैरह। तो फ़ेल मुस्तक़बिल उस फ़ेल को कहेंगे, उस काम को कहेंगे जो आइंदा ज़माना में कोई काम होगा तो उसको फ़ेल मुस्तक़बिल कहेंगे, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फ्यूचर। तो फ्यूचर इस वक्त के ज़माना को नहीं कहते हैं, ना ही उस ज़माना को कहते हैं कि जो गुज़र गया हो, बल्कि आइंदा जो ज़माना आएगा उसे फ़ेल मुस्तक़बिल कहते हैं। फ़ेल मुस्तक़बिल बनाने के कायदे ये हैं कि अलामत मस्दर ना दूर करके यानी ना को ख़त्म करके ये और
گا لگا دینے سے فعل مستقبل بن جاتا ہے۔ فعل مستقبل بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ علامت مصدر نا کو دور کر کے یہ اور گا لگا دینے سے، یعنی کہ یہ گا لگا دینے سے فعل مستقبل بن جائے گا، جیسے کہ پڑھنا سے پڑھیے گا، لکھنا سے لکھیے گا، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 4 میں فعل مضارع کی تعریف دیا جا رہا ہے۔ فعل مضارع کی تعریف یہ ہے کہ فعل مضارع ایسا فعل ہے جس میں زمانہ حال اور زمانہ مستقبل دونوں کے معنی پائے جائے، جیسے لڑکی کھاتی ہے یا کھائے گی، خالد دیکھتا ہے یا دیکھے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو فعل مضارع ایسے فعل کو، ایسے کام کو کہتے ہیں کہ جس میں زمانہ حال یعنی کہ جو زمانہ چل رہا ہے اور زمانہ مستقبل یعنی جو زمانہ آئے گا، دونوں زمانہ جس فعل کے اندر پایا جاتا ہے اسے فعل مضارع کہتے ہیں۔ جیسے کہ لڑکی کھاتی ہے تو ایک زمانہ یعنی کہ زمانہ موجودہ پایا جا رہا ہے، اور کھائے گی تو زمانہ آئندہ یعنی کہ زمانہ مستقبل وہ پایا جا رہا ہے، اسی وجہ سے وہ فعل مضارع ہوگا۔ فعل مضارع بنانے کے قاعدے یہ ہیں کہ علامت مصدر دور کر کے یہ اور اے لگا دیں تو فعل مضارع بن جائے گا، جیسے کھانا سے کھائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو فعل مضارع بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ علامت مصدر یعنی نا کو دور کر کے، نا کو ختم کر کے یہ اے لگا دینے سے وہ فعل مضارع بن جاتا ہے۔ نمبر 5 میں فعل امر کی تعریف دی گئی ہے۔ فعل امر کہتے ہیں اس فعل کو کہ جس میں حکم پایا جائے، جس فعل میں کیا پایا جائے، حکم پایا جائے، اس فعل کو فعل امر کہلاتا ہے۔ جیسے کہ اکرم خط لکھ، اکبر تو پڑھ، تم لوگ جاؤ، وغیرہ وغیرہ۔ تو فعل امر ایسے فعل کو کہتے ہیں کہ جس میں آرڈر ہو، جس میں حکم ہو کہ وہ کام تم کرو، تو ایسے فعل کو فعل امر کہتے ہیں۔ جیسے کہ اکرم تو خط لکھ، تو یہاں پر آرڈر دیا جا رہا ہے کہ اے اکرم تم خط لکھو۔ تو جس فعل کے اندر حکم ہو، جس فعل کے اندر کسی کام کرنے کا آرڈر ہو، تو اسے فعل امر کہا جاتا ہے۔ فعل امر بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ فعل امر بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ مصدر کی علامت نا دور کرنے سے فعل امر بن جاتا ہے۔ کیا؟ مصدر کی علامت جو نا ہے اس کو ختم کر کے، اس کو دور کر کے فعل امر بن جاتا ہے۔ صیغوں میں او یا وہ لگانا پڑتا ہے، جیسے کہ آنا سے آؤ، جانا سے جاؤ، کھانا سے کھاؤ، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 6 میں فعل نہیں کی تعریف دی گئی ہے، جو آخری قسم ہے زمانے کے اعتبار سے فعل کی قسموں کی۔ زمانے کے اعتبار سے فعل کی 6 قسمیں ہیں، ان میں سے جو آخری قسم ہے وہ فعل نہیں ہے۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ جس فعل میں کسی کام کے کرنے سے روکا جائے، جس فعل میں کسی کام کو کرنے سے روکا جائے اسے فعل نہیں کہلاتا ہے، اسے فعل نہیں کہتے ہیں۔ جیسے لڑکے شور مت مچاؤ، لڑکے شور مت مچاؤ، ساجدہ زیادہ نہ کھاؤ، وغیرہ وغیرہ۔ تو فعل نہیں ایسے فعل کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی کام کو روکا جائے، جس میں کسی کام کو نہ کرنے کا حکم دیا جائے تو اسے فعل نہیں کہتے ہیں۔ فعل نہیں اور فعل امر میں فرق کیا ہے؟ فعل امر کہتے ہیں کہ جس فعل میں کسی کام کو کرنے کا حکم ہو تو اسے کہتے ہیں فعل امر، اور فعل نہیں کہتے ہیں اس کام کو کہ جس کام میں کسی کام کو کرنے کے لیے روکا جائے کہ وہ کام تم مت کرو تو اسے فعل نہیں کہتے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ اے لڑکو تم لوگ شور مچاؤ تو یہ فعل امر کی مثال ہوگی، اور اگر کہا جائے کہ اے لڑکو تم لوگ شور مت مچاؤ تو یہ فعل نہیں کی مثال ہوگی۔ فعل نہیں بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ فعل امر سے پہلے مت یا نہیں بڑھانے سے فعل نہیں بن جاتا ہے۔ جیسے کھاؤ یہ فعل امر ہے تو اس کے شروع میں مت لگا دینے سے یہ مت کھاؤ ہو جائے گا، جو کہ فعل نہیں ہو جائے گا۔ تو ساتھیوں یہاں تک ہم لوگ فعل کے زمانے کے اعتبار سے فعل کی قسموں کو ہم لوگ پڑھ لیے۔ اب یہاں پر مصدر، حال، مضارع، مستقبل، امر نہیں کسے کہتے ہیں اس کو مثال کے ساتھ سمجھایا گیا ہے۔ یہاں پر ایک لسٹ بنائی گئی ہے، اس میں ایک مصدر دیا گیا ہے، ان کے بعد آپ کو فعل مضارع بنانا پڑے گا، اس کے بعد حال، مستقبل، امر نہیں وغیرہ آپ کو بنانا پڑے گا۔
جیسے کہ یہاں پر آنا ایک مصدر ہے، ایک کام ہے، ایک مصدر ہے، تو یہاں اس سے حال کیا بنے گا؟ آتا ہے یا آ رہا ہے۔ مضارع کیا بنائے گا؟ آئے۔ اور مستقبل کیا بنے گا؟ آئے گا۔ امر کیا بنے گا؟ آؤ۔ اور نہیں کیا بنے گا؟ مت آؤ وغیرہ۔ اور یہاں پر دوڑنا سے کیا بنے گا؟ دوڑتا ہے یا دوڑ رہا ہے، اور مضارع سے بنے گا دوڑے، اور مستقبل سے بنے گا دوڑے گا، اور اسی طریقے سے امر سے بنے گا دوڑ، اور نہیں سے بنے گا مت دوڑ وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ جو ہے اس کو اپنے اعتبار سے بنا لیجئے گا کہ آنا سے فعل حال کیا بنے گا، مضارع کیا بنے گا، مستقبل کیا بنے گا، امر کیا بنے گا، نہیں کیا بنے گا، دوڑنا سے حال مضارع، مستقبل امر نہیں کیا بنے گا، نہیں بنے گا، جانا کھیلنا کودنا وغیرہ سے فعل حال اور مستقبل امر نہیں کیسے کیسے بنے گا، آپ اس کو جو ہے اپنے اعتبار سے بنا لیجئے گا۔ تو ساتھیوں، میں آپ سے یہی امید کروں گا کہ آج کا سبق آپ نے مکمل طور پر سمجھ لیا ہوگا۔ کہیں بھی دقت ہو، کہیں بھی پریشانی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب آپ کو بہت جلد دے دیا جائے گا۔ ساتھیوں، اگر آپ ہمارے آفیشیل گروپ سے جوائن نہیں ہوئے ہیں تو آپ ہمارے آفیشیل گروپ سے جوائن ہو جائیں، تاکہ آپ کو روزانہ کے سبق کا PDF مل جائے، روزانہ کے سبق کا ٹیسٹ آپ دے سکیں، اور آپ جو ہے ہر طریقے کے سوال ہم سے پوچھ سکیں۔ وہ نمبر یہ ہے 9934753942۔ اس نمبر پر ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور روزانہ کے سبق کا PDF لے سکتے ہیں۔ تو ساتھیوں، آج کا سبق ہم لوگ یہیں تک ختم کرتے ہیں۔ آئندہ سبق میں ہم لوگ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔